Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Di dalam kitab An-Nasaikhud Diniyah diceritakan bahwa Nabi Ibrahim setiap akan makan, dia menyuruh pembantunya untuk keliling kampung bertanya, adakah orang-orang kampung yang belum makan? Kalau sudah dipastikan semua sudah makan malam, barulah Ibrahim mau makan malam. Dan kalau masih ada yang kelaparan, maka Ibrahim belum mau makan malam sebelum memberikan makan malam kepada mereka. Kaum muslimin rahimakumullah. Ibrahim adalah tauladan bagi nabi-nabi yang lain, juga tauladan bagi kita umat Islam. Thumma auhayna ilaika nittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Tentu di samping kita mengikuti manasik seperti manasiknya Nabi Ibrahim, kita mengikuti syariat kurban seperti syariatnya Nabi Ibrahim, kita mengikuti syariat khitan seperti khitannya Nabi Ibrahim. Di luar itu masih ada millah-millah, tuntunan-tuntunan, ajaran-ajaran sunnah Nabi Ibrahim yang kita harus mengikutinya. Antara lain ma'asyiral muslimin rahimakumullah, peduli lingkungan, peduli kepada fakir miskin, peduli kepada anak yatim. Nabi Ibrahim belum mau makan malam sebelum tetangga-tetangganya sudah makan malam semua. Jemaah salat Idul Adha rahimakumullah. Dalam Al-Quran, kepedulian kepada orang miskin, kepedulian kepada anak yatim, itu menjadi salah satu tolak ukur apakah orang itu benar-benar Islam, benar-benar iman ataukah tidak. Apakah kelihatannya Islam,
kelihatannya iman, namun sebenarnya dia mendustakan agama itu sendiri. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Tahukah kamu siapa orang yang mendustakan agama itu? Mereka itulah orang-orang yang membentak, yang berlaku kasar kepada anak yatim dan tidak peduli kepada fakir miskin. Kaum muslimin dan muslimat jamaah Idul Adha rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kadal fakru ayyakuna kufran. Hampir-hampir orang karena fakir, karena miskin, karena melarat, mereka jadi kafir. Bahkan sudah sering terjadi orang masuk gereja-gereja gara-gara miskin, orang karena kristenisasi gara-gara miskin, orang Islam murtad ikut agama lain gara-gara miskin. Andaikan kita yang muslim, yang mampu, yang kaya, peduli kepada fakir miskin, tentu mereka yang miskin tidak perlu mengambil beras dari gereja, tidak perlu mencari beasiswa dari gereja, tidak perlu mencari bantuan dari gereja. Andai kita yang kaya itu peduli kepada mereka. Namun lantaran kita yang muslim ini yang kaya, yang mampu, tidak mau peduli kepada mereka, akhirnya satu dua dari mereka, dari muslimin muslimat, mukminin mukminat yang melarat terpaksa mengambil bantuan dari gereja, dan lama-lama naudzubillah min dzalik hilang syahadatnya, murtad. Karena itulah kaum muslimin rahimakumullah, untuk mempertahankan iman dan Islamnya saudara-saudara kita fakir miskin, marilah kita teladani Nabi Ibrahim, yakni kepedulian kita kepada mereka yang miskin, dan beliau tidak mau makan sebelum yang miskin bisa makan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Di samping itu, kita tahu bahwa Nabi Ibrahim adalah nabi yang luar biasa sukses. Sukses mendidik keluarga dan sukses mendidik anak-anaknya. Anaknya menjadi nabi, cucunya menjadi nabi, punya anak dua, Ismail, Ishak, dua-duanya menjadi nabi. Punya cucu Yakub juga menjadi nabi. Punya buyut Yusuf juga menjadi nabi. Dia sukses mendidik keluarganya. Meneladani Nabi Ibrahim adalah juga bagaimana cara kita gigih, bersungguh-sungguh mendidik anak-anak kita supaya tetap la ilaha illallah, supaya tetap sholat, supaya tetap ngaji, supaya tetap berakhlak, supaya tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya tetap bisa berilmu. Kalau kita yang alim ini mati, dan sebelum kita mati sudah berhasil mendidik anak-anak kita juga menjadi alim, maka matinya kiai tidak diikuti oleh matinya agama. Namun kalau kiai itu mati sebelum berhasil mendidik anak-anaknya menjadi alim, maka dikhawatirkan matinya kiai itu juga matinya agama, karena anaknya tidak sanggup melanjutkan perjuangannya. Kaum muslimin rahimakumullah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di akhirat nanti kita akan dihisab. Bukan hanya sholat kita yang dihisab, bukan hanya harta kita yang dihisab, namun lebih dari itu, bagaimana kita mendidik anak, bagaimana kita melatih anak kita sholat, bagaimana kita mengawasi anak kita sholat, bagaimana kita mengawasi anak kita menjauhi kemungkaran, itu juga akan kita pertanggungjawabkan. Inna ahlal insan wa auladahu kanu yata'allaquna bih yaquluna khudh lana haqqana rabbana minhu fa innahu lam yu'arrifna ma yajibu alaina min haqqih. Kaum muslimin rahimakumullah, sungguh kelak ada sosok manusia yang bersiap masuk surga, namun betapa terkejutnya digandoli oleh anak-anaknya dari belakang. Mereka protes, "Ya Allah, kami tidak terima orang tua kami masuk surga sedangkan kami tidak. Mengapa kalian tidak terima?
Anak-anak menjawab, fa innahu lam yu'arrifna ma yajibu alaina min haqqih. Orang tua kami tidak pernah mendidik kami, tidak pernah mengajari kami bagaimana beribadah yang benar, melakukan kewajiban yang benar, bagaimana beragama yang benar. Kaum muslimin rahimakumullah. Nabi Ibrahim kalaupun berdoa, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Dan dia kalaupun sebelum mati tua, anak-anaknya dikumpulkan ditanya, ma ta'buduna min ba'di? Kalau saya mati, apa yang kalian sembah nak? Ketika mereka menjamin kami tetap menyembah Allah, kami tetap ibadah, kami tetap jamaah, maka Nabi Ibrahim pun rela meninggalkan mereka. Yakub pun rela meninggalkan mereka, asalkan ada janji, komitmen dari anak-anaknya untuk tetap beribadah, meneruskan apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Kaum muslimin rahimakumullah, hari raya kurban yang semangatnya adalah meneladani Nabi Ibrahim. Marilah kita teladani soal ibadahnya, marilah kita teladani soal pengorbanannya. Yang sudah mampu, marilah kita teladani manasik haji dan umrahnya. Namun bukan hanya itu, marilah juga kita teladani bagaimana Nabi Ibrahim peduli kepada anak yatim, peduli kepada fakir miskin. Bagaimana Nabi Ibrahim mendidik anak-anaknya dan anak-anaknya sukses menjadi nabi. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yardah. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amara. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله وافعلوا الخيرات واجتنبوا عن السيئات. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فأجيبوا الله عباد الله إلى ما دعاكم وصلوا وسلموا على من به الله هداكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابع التابعين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. اللهم انصر أمة سيدنا محمد. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين وأهلك الكافرة والمشركين. اللهم اجعل بلدتنا إندونيسيا هذه بلدة طيبة تجري فيها أحكامك وسنة رسولك يا حي يا قيوم يا إلهنا وإله كل شيء. هذا حالنا لا يخفى عليك. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء
والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مهديا معصوما لا تدع فينا ولا معنا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ويهدكم ولذكر الله أكبر.